आज हूँ पवित्र शीतल षष्ठी बा शिव विवाह उत्सव। यही पवित्र अवसर में बर्तमान आम अच्छा भद्रक जिलार प्रसिद्ध शैवपीठ बाबा आखंडमणि धाम। आज जो यही शिव माता पार्वती देवदेव महादेव जो हाथगंडी पड़ो संपूर्ण लोकाचार वैदिक रीतिनीति बाहागर संपन्न होगा जाऊँगी। ये बाहागर हजार लक्ष लक्ष संख्यार श्रद्धालु मैंने योगदान कर कार्यक्रम रही। तो आज शिव विवाह अवसर में कौन बाबा आखंडमणि पाखे स्वतंत्र नीतिकांति चलती आम सहित अच्छा मंदिर वरिष्ठ सेवायत अच्छा प्रतिक्रिया नहीं बुझा कौन कहते। ओम नमः शिवाय। देवदेव महादेव बाबा आखंडमणि विवाह कर मर्त्यपुर लौकिक और वैदिक रीतिनीति विवाह हम जहाँकि चंदन पूर्णिमा दिन जो मंगल जो रही मंगल कृत्य जो आरंभ से जो आम लग्न धरा होता लग्न चिटा धड़ कराइला दिन धार्य होता ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि महादेव माता पार्वती हाथ धरिवे। से अवसर में आज यही मर्त्यपुर से विवाह उत्सव को महाडंबर पालन करने बाबा आखंड मंदिर में प्रशासन सेवायत और भक्त गहन में बाबा आखंडमणि माता पार्वती हाथ धरिवे। रात्र 12 घटिकार पाणी ग्रहण अनुष्ठित हो। यदि एवं देखा बर्धरागमन सरी महाप्रभु राजवेश्वर अनुष्ठित हो। संध्या 7टार जो रही बरानुगमन शोभा मुख्य आकर्षण पीठर जहाँकि राज्यर विभिन्न प्रांतर पारंपरिक वाद्य नृत्य एम जोगदेवे नृत्य वाद्यर ताले ताले महाप्रभुंर बरानुगमन साधा चलो। मध्यरात्रि विवाह मंडप जो होती मंदिर परिसर से महाप्रभु पहुंचला पर माता पार्वती जो पाणी ग्रहण नीति विवाह कार्य अनुष्ठित हो। सकाळु आज मंगल आरती महास्नान सरिया पर महाप्रभुंर स्वतंत्र नीतिकांति मंदिर चली भक्त मान दर्शन चली साण मेल भक्त मान दर्शन कर देखिए प्रशासन पक्षर पीठर 30 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कराई। जय बाबा आखंडमणि। देखुले जो बाबा अच्छा मुख्य प्रमुख सेवायत मैंने अच्छा प्रतिक्रिया दौले आज जन सेवायत प्रतिक्रिया नहीं बुझे कौन रही। विजय कुमार दास सेवायत बाबा आखंडमणि मंदिर। देखंतु देवदेव महादेव बाबा आखंडमणि पीठरे आज पवित्र शिव विवाह महोत्सव महासमारोह परिपालित होउछि। उत्सव मुखर पीठ चलचंचल हो उठी आपणकर लक्ष लक्ष भक्तंकर आज समागम होइछि हेबो मध्य आपणकर ए विवाह उत्सव परिप्रेक्षी आपण देखुचंती गोटे बाहागरिया माहौल परिवेश सृष्टि होइछि। आपण जे हजार हजार भक्तंक उद्देश्य निःशुल्क आपणकर जो अन्न प्रसाद कथा कहतु विभिन्न पानीय कथा कहतु शरबत कथा कहतु लस्सी कथा कहतु रसगोला मिठा आदि कथा कहतु गोटे बाहागरिया परिवेश खाइबा पीवा एक आनंद मुखर परिवेश सृष्टि होइछि एवं दिन तमाम ये परिवेश चालू रहिबो। आपणकर जो बाहागर उपलक्षे जो स्वतंत्र नीतिकांति अच्छी आपणकर सकाळर नीतिकांति परे वरधरा बाहरी आपणकर एबे वरण उद्देश्य श्रीजू को वरण करने उद्देश्य दिबा 1 घटिका मध्य वरण कर्म संपन्न हेबो। तापरे अवकाश परे आपणकर श्रीजूंकर आज स्वतंत्र नीतिकांति रे राज राजेश्वर बेश राज राजेश्वरी बेश जो दिव्य बेश अनुष्ठित हेबो। आपण सूचना शुणुले जो मंदिर वरिष्ठ सेवायत आज केमती कौन रही शिव विवाह आज केमती कौन कार्यक्रम रखा है सेवा सूचना पवित्र शिव विवाह उत्सव पवित्र बाबा आखंडमणि पीठ आरडी ठारे आज यह उत्सव मुखर होती सुंदर भाव को आम पालन कर निश्चित भाव ये पवित्र दिवस रे बाबा पीठरे बहु संख्यार हजार हजार लक्ष लक्ष संख्यार लोक मैंने आसती भक्त मैंने मान शो जुटे एवं तापाई प्रशासन और पुलिस तरफ व्यवस्था करा जायछि। 12 प्लाटून पुलिस मुतयन अच्छा पार्किंग ट्राफिक प्लान करा जायछि। भक्त मानक पई पीवा पानी खाया व्यवस्था आयोजन करा जायछि। ता छड़ा जदि कहार इनकेस स्वास्थ्य समस्या उपजे से मेडिकल टीम एम्बुलेंस इत्यादि रही आमर जेहेतु घाट रही घाटर सुरक्षा पाई ओड्राफ और फायर टीम रही अग्निशम विभाग पक्ष फायर टेंडर व्यवस्था करा जायछि। तो आम आशा कर जो प्रकार आयोजन आम कर निश्चित भाव आम गोटे चैलेंज आम निश्चित भाव प्रस्तुति कर भगवान आम सहित अच्छा जमी जागर चलित वर्ष खूब सुंदर भाव कर गत वर्षर शिव विवाह करूँ वर्ष भल भाव मुझे आशा करूँ। बर्तमान देखो बरधरा कार्यक्रम आप जानते बर्तमान चलला आमर 4टा बेलू पुणी आपणकर पूजा आरंभ हम 7टा बेलू प्रस्थान हम ठीक है राति भितर आमर चलो राति सारा 12टा बेलू पर आमर सर तो राति तमाम आमर बाहागर कार्यक्रम चले। तो ये जपरी आपण मैंने देखुं विवाह उत्सव हुए संपूर्ण वैदिक रीति आज
ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଛୁ। ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଓ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଶୁଭ ବିବାହ ଏହି ଶୁଭ ବିବାହ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଧରା ଗମନ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବରଧରା ଗମନରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 6ଟା ଠାରୁ ବାହାରିବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରସେସନ, ଯୋଉଟାକି ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ 27ଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି କରାଯାଇଛି ପ୍ରସେସନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ପ୍ରସେସନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘ ସେବାୟତ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ କି ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେବାୟତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ମୁଁ ସେବାୟତ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ଆଖଣ୍ଡଳ ସେବକ। କଣ ଆଜିର ରଖାଯାଇଛି, ଯୋଉ ସମୟ ରଖାଯାଇଛି ହାତ ବାନ୍ଧି ପଡ଼ିବାର ସମୟ କଣ ରଖାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମେ ଆଜି ସକାଳୁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳଙ୍କର ବରଧରା ପରିକ୍ରମଣ କଲେ। ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଡ୍ସ କତରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ପଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଆଇସ୍କ୍ରିମ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ 2ଟା ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବରାନୁଗମନ କରିବେ। ଯେଉଁ ବରାନୁଗମନରେ କି 27ଟି ଦଳର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଦଳର ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତୀର୍ଥରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ମନ୍ଦିରର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରକୁ କେବଳ ଠାକୁର ପୋଖରୀଟା ଶୁକାଯାଇଛି, ସେ ପାଣି ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘର ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଉଠା ହେଲାନି, ଯେ ଲୋକ ବହୁତ ଦିନ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଫ୍ରିରେ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10ରୁ 20,000 ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଏହାପରେ ରାତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ରାତିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସମାଗମ ହେବ। ଏଥିର ବର ସହିତ ବରଯାତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ନାରଦ ବରୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ସହପରିବାର ସହ ଯାଇ କନ୍ୟା ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ରାତ୍ର ବରଯାତ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ସରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାହାଘର ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ, ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାହାଘର ଭୋରୁ ସମାପନ ହେବ। ରହିଛି ମହାଦେବ କିଛି ଯୌତୁକ ଆକାର ନେଇଥାନ୍ତି, କଣ ସେ ଯୌତୁକ? ହଁ, ମହାଦେବ ଯୌତୁକ ଆକାର ଆମର ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ମଶାନ ଜମି ନାଗ ନାଗୁଣୀ ସୁନା ନାଗ ସୁନା ତ୍ରିଶୂଳ ସୁନା ଚିତା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଜମି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ହଳଦୀ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ସଦାବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସୁଦଳ ହେବେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆରଡି ପୀଠରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚାନ୍ଦବାଲରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣି, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।